Lord Jesus, Tuhan Yesus, everything you have created, segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, you've made for your glory. Engkau melihat membuatnya baik. You made beauty that we might see how Engkau beautiful and membuatnya. wonderful you are. Engkau membuatnya menjadi indah. Oleh karena itu kami mengerti betapa indah dan luar biasanya Engkau. You made music that we might magnify your mighty name. Engkau menjadikan musik sehingga kami boleh memuliakan namamu. You made glamour that we might stand in awe of you. Engkau membuat puji-pujian sehingga kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu. And tonight we stand in awe of you. Dan kami malam ini berdiri di hadapan We stand in hadirat-Mu. awe of you. Di hadapan We hadirat-Mu. stand in awe. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. We thank you. Kami berterima kasih. Breathe over us, Holy Spirit. Berhembuslah di tempat ini Tuhan. Move Bergerak. with the breath of your life. Biar nafas hidupmu Move bergerak. with the breath of your spirit Nafas rohmu upon every soul, kepada setiap jiwa. upon everybody. Untuk setiap orang. Touch our spirit tonight. Jamah roh kami malam ini Touch our mind. dengan roh. Transform us even further Ubah kami bahkan lebih jauh lagi to the glory of your name. untuk kemuliaan namamu. And all the people of God say, Dan saudara semua katakan bersama, Amin. Amen. You can have your seat. Saudara bisa duduk. Thank you, praise and worship team. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. That was marvelous. Luar biasa sekali. Dia tolong dibesarkan sedikit. Well, when I was preaching on Sunday, Waktu saya berkhotbah hari Minggu, I made a promise. saya membuat janji. In fact, since I've been here, I've made 2 promises Sejak saya ada di sini, saya membuat 2 janji to the people. kepada saudara. And you know, preachers should keep their promises. Dan saudara tahu orang Kristen harus menggenapi janji mereka. Preachers, 2 janji. preachers should keep their promises. Jadi orang Kristen harus menjaga janji mereka. Preachers. I know he's not saying Oh, something yeah. right. I know he's not saying something right. Pembicara, pengkhotbah harus menepati janjinya. Yeah. I know he's not saying something right. Preachers must keep their word. Jadi pembicara, pengkhotbah harus menepati kata-katanya. So I must keep my word. Jadi saya harus menepati kata-kata saya. Tonight I will not be teaching, I will just be preaching briefly. Saya malam ini tidak akan mengajar, mungkin saya berkhotbah sebentar saja. So I think I will make it despite keeping my promise Jadi- to finish on time. Jadi saya nanti saya percaya saya bisa cepat selesai dan juga sekaligus menepati janji saya. Keep my time does not mean we might finish at 8. Maksud saya menjaga waktu bukan berarti saudara nanti pulang jam 8, It might be 8:30, mungkin bisa setengah 9, but we will make it. tapi kita akan menyelesaikannya. Anyhow, I told the people that your spirit here so similar to that of our church. We have a lot of things in common. Dan saya tadi sudah memberitahu kepada saudara bahwa roh saudara yang ada di tempat ini itu sama dengan roh yang ada di dalam gereja kami. And your church was started with about 7 people, Gereja Anda mulai dengan 7 orang, and ours was started with 7 people. gereja kami juga mulai dengan 7 orang. Now, in my bedroom, just like it was with your pastor. Jadi di rumah saya seperti juga di rumah Anda. That's interesting. Isn't it? That's interesting.
tonight I can see the Lord also will be healing a lot of people. Malam ini saya juga bisa merasakan Tuhan akan menyembuhkan banyak orang di sini. That is the second promise I made, that we will let the people hear the testimonies, and we are going to do that tomorrow. Itu adalah janji yang kedua yang saya berikan pada saudara, yaitu supaya saudara bisa memberikan kesaksian kesembuhan ilahi saudara, dan kita akan lakukan besok. So the first promise is that because I said we have one spirit, I will show you a segment of our church. Jadi janji yang pertama adalah saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah gambaran mengenai gereja kami. Will it be exciting for you to say? Mau enggak saudara melihatnya? You want to see how Russians worship the Lord? Saudara mau melihat orang Rusia menyembah Tuhan? Now, I gave them some cassettes. I don't know the spots they shows, the fragments they shows. So if it's not the right fragments they shows, that's their problem. Jadi saya tadi memberikan beberapa kaset kepada mereka untuk memilih mana yang seharusnya ditunjukkan. Jadi kalau yang ditunjukkan nggak begitu baik, itu yang salah mereka. You might be thinking, why do I talk about details, about non-essentials sometimes, like the details of things like this? Mungkin saudara heran, mengapa kok saya senang sekali berbicara mengenai hal-hal yang kecil, detail ini. Well, it's part of the process of teaching you. Itu adalah bagian dari proses mengajar saudara. You ask every successful pastor or a pastor of a large ministry, it will tell you it will tell you something. I would say, I should go ahead. Yeah. Okay, it will tell you that being meticulous is completely essential for you to be successful in ministry. Being meticulous. Jadi setiap hamba Tuhan yang berhasil akan memberitahu saudara, yaitu untuk menjadi tepat, khusus, itu penting bagi keberhasilan saudara. So, experienced pastors, they are really meticulous. Jadi pendeta-pendeta yang berpengalaman, mereka sangat khusus, saudaraku, sangat memperhatikan hal-hal, semua hal ya. About little things. Juga hal-hal yang kecil-kecil. About details. Mengenai detail. They control things, they follow things up. Jadi mereka yang mengawasi ini. They monitor things. Mereka memonitor ini. Yeah. So I don't know what they choose from the video. Jadi saya nggak tahu apa yang akan mereka tunjukkan dari video yang tadi saya berikan. But you are going to see Kiev. Tapi saudara akan melihat Kiev. You are going to see the Ukraine. Saudara akan melihat Ukraina. And the embassy of God. I mean the embassy of the blessed kingdom of God for all nations. Saya akan melihat gereja saya, the embassy of the blessed kingdom of God for all nations. That's the name of our church. Itu nama gereja saya. You translate it for them. Nama gereja saya itu dalam bahasa Indonesia adalah Duta Besar bagi kerajaan Allah yang diberkati untuk segala bangsa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Panjang sekali saudaraku. So you know what people say, our members say? Jadi sudah tahu apa yang dikatakan oleh jemaat saya? You want to see God? You Kamu don't believe in God? Kamu nggak percaya dengan Tuhan? You want to see Him? Kamu mau melihat Dia, mencari Dia? Let's go to His embassy. We'll give you the visa to see Him. Ayo pergi ke gereja saya, embassy. Nanti saya akan tunjukkan Tuhan. Get the visa to see Him. We know God's address. We know God's address in our city. Jadi di gereja kami kita tahu alamatnya Tuhan. Yeah, the embassy, His embassy. Embassy, jadi duta besar. That's where He lives. That's where He lives. Itu di mana kita hidup. Alright, let's see the film. Coba mari silakan di Indonesia. But you see, it's one spirit. Tapi bukankah sudah melihat bahwa kita dalam satu roh? So that smaller hall that is long like that. Jadi hall tadi, ruangan tadi yang panjang seperti itu, where people dance and jump around. Di mana kita menari, melompat, memuji Tuhan. That is the hall where we use for our Sunday services. Itu adalah
ruangan yang kami pakai untuk kebaktian setiap minggu. of the central church. Itu dari gereja utama, gereja sentralnya. Because we have 4 million people in our series, so we have 15 services going on at the same time on Sunday. Karena kami mempunyai 4 juta orang di kota kami, jadi kami mempunyai berbagai macam kebaktian. Jadi di banyak tempat ada banyak kebaktian. So, but that big hall is that 5,000 seater, the long hall, is the place where I am as a senior pastor. But we still have other like that. That's just one of the buildings we use. Tapi tempat tadi yang besar di mana itu kita pakai kebaktian setiap minggu itu berkapasitas 5.000 sampai 6.000 orang, itu adalah tempat di mana saya menggembalakan. Then you saw another hall that was round. Dan kemudian sudah lihat sebuah gedung yang bundar, yang besar, Where they showed many people in the front, in the middle and all around. dan kita harus ada di tengah, saudaraku, dan kemudian mereka mengelilingi. You remember that? Saudara ingat? Yeah, that is the place we take when we have common gathering. Jadi itu adalah tempat yang kami sewa, yang kami ambil biasanya untuk mengadakan KKR, ibadah besar. That is a closed indoor sport complex, the biggest in our country. Jadi itu adalah sebuah stadion yang terbesar di negara kami. So it will seat about 5,000 to 10,000, but we bring seats, shares from our church, and we add another 5,000. So it will seat about approximately 15,000. Jadi kapasitas dari ruangan dari gedung tersebut adalah 10.000 tempat duduk, tapi biasanya kami akan memasang 5.000 lagi kursi. Jadi kapasitasnya menjadi 15.000. So that's about 15,000 people you saw. Jadi sekitar 15.000 orang yang tadi Anda lihat. Well, and we have, just like you, 3 services like that. When we have combined services, 3 services a day. Jadi kami sama seperti Anda juga mengadakan kebaktian yang seperti itu kayak 3 kali, jadi terus menerus In a conference. selama konferensi. Yeah, of course we also have people visiting us from other places. Tentunya juga ada banyak orang yang datang ke tempat kami untuk belajar. But our church capacity will be about 20,000. Tapi kapasitas gereja kami adalah 20.000 orang. That's why we're planning to build a building, that will seat 15,000. Just like the pastor said, we are expecting last day's harvest, so we must prepare for it. Jadi kami berharap saat ini kalau kami membangun 50.000 orang seperti yang tadi Pak Obaja katakan, bahwa kita harus menyiapkan diri untuk tuaian akhir zaman. The second promise I gave to the members of the church on Sunday was, jadi janji yang kedua bagi anggota gereja yang saya berikan bagi anggota gereja pada hari Minggu adalah, I'm free from one already. saya sekarang sudah menepati 1. So the second one, I'll be free from it tomorrow before Jadi I go. besok sebelum saya pergi saya bebas. I will be leaving tomorrow. Saya besok akan pergi dari sini. So in the morning, Jadi pagi hari I will be giving everybody the opportunity to testify. saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberi kesaksian. Those who are touched during the conference. Mereka yang sudah dijamah, disembuhkan selama konferensi ini. So I guess some members of the church will be working, but if you will be free tomorrow morning, 10 o'clock, or is it 9 o'clock tomorrow or something like that, or 8:30 tomorrow, we are going to be calling forward everybody that will be having testimonies, because when you hear more testimonies, more miracles happen. Jadi besok pada ibadah yang pagi mungkin jam 8.30 saya akan memberikan kesaksian, memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk maju dan memberikan kesaksian, karena saya percaya sewaktu kesaksian diberitakan akan lebih banyak lagi mujizat yang terjadi. Jonathan will tell you today he was with me in the hotel and we were just going for sightseeing. So we went to the swimming pool. Jadi tadi Jonathan akan memberitahu Anda bahwa bersama dengan saya ketika ada di hotel, kami sedang berjalan-jalan di kolam renang. And there was this brother, maybe he's sitting here now in the hall, from Taiwan. He was calling
Sunday, Adelaja. Thank you. Jadi ada salah seorang, jadi Anda juga pasti ada di sini, duduk di sini, tiba-tiba memanggil saya, Sandi Adelaja. Ya itu orangnya, Sandi Adelaja. Terima kasih. Yeah, that's the guy. Nah, itu orangnya. So I was saying, what happened? Saya kemudian bertanya, ada apa? So he said, last night I was in the service. When you called out, you described my sickness. Dan kemudian dia berkata, saya ada di sini kemarin malam waktu Anda mengatakan detil sakit penyakit saya. I promised to give him word tomorrow to testify. So he will testify for you tomorrow. Saya berjanji akan memberikan kesempatan pada dia untuk memberikan kesaksian. Oh, Jadi besok akan dia berikan kesaksian He itu. was telling me of the story because Jadi dia menceritakan pada saya kesaksiannya karena he had just undergone an operation for cancer in his country a few months ago. jadi dia beberapa bulan yang lalu sudah dioperasi, But the healing really took place yesterday when he was called out. tapi kesembuhan yang sesungguhnya sebenarnya terjadi kemarin waktu namanya disebutkan, waktu sakit penyakitnya disebutkan. Is that not wonderful? Betapa luar biasanya Allah. So I told him. Jadi saya memberitahu dia. He should remember my word. You too remember if you are from this church. Jadi Anda harus mengingat saya. Jadi Anda juga harus mengingat jika Anda anggota gereja ini, dari gereja ini. That for the next 2 months, yaitu pada 2 bulan ke depan ini, every day, setiap hari, every service, setiap kebaktian, if you call people forward or if you want to talk to somebody, you will keep on hearing stories upon stories. A week from now, 2 weeks from now, 3 weeks from now, 1 month from now, 2 months from now, more people will be discovering these miracles that have happened to them during this conference. Selama 2 bulan ke depan ini, kalau Anda memberikan kesempatan kepada jemaat di gereja ini untuk maju dan memberikan kesaksian, maka 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, mereka akan memberikan kesaksian mengenai mujizat kesembuhan ilahi yang mereka terima selama konferensi ini. That is what happens in my ministry all the time. Itu yang senantiasa terjadi dalam pelayanan saya setiap waktu. So the pastors call me or write me and say, the testimonies keep on coming. They don't stop, they don't end, they keep on coming. Jadi biasanya gembala sidangnya akan menulis pada saya atau menghubungi saya, oh banyak sekali kesaksian, tiada hentinya kesaksian yang mengalir. Yeah. Some of you, you've been healed now, but in fact, until I remind you of it, you forgot that you were sick. You have to try and say, oh yeah, it's gone. Bahkan beberapa dari saudara sekarang juga sudah disembuhkan, tapi karena saudara tidak saya ingatkan, saudara kadang-kadang lupa. Dan waktu saudara mulai melihat, mulai mencoba, mulai memeriksa sakit penyakit saudara, saudara akan berkata, oh ya, saya sudah sembuh sekarang. Yeah, I remember. I used to have the growth, the lump. Oh, I'm okay. Oh ya, tadi dulu saya punya benjolan di sini kok tiba-tiba nggak ada sekarang. Jadi sembuh. And of course, I always tell people to go to their doctors and get certificates, if possible. Dan tentunya kalau saya akan senantiasa mendorong jemaat saya untuk ke dokter dan meminta surat pernyataan tadi. But tomorrow we are going to listen to more. Tapi besok kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian itu. Usually at the time we only listen to about 10% of the testimonies. Jadi biasanya kita hanya mendengar 10% dari kesaksiannya. We listen to everybody who come, but that is just about 10% of the whole thing that have happened that people have not known about yet. Meskipun kita memberikan kesempatan untuk semuanya memberikan kesaksian, biasanya hanya 10% saja yang memberikan kesaksian. Now there is someone in the hall that you have a breathing problem, you have a blocked nose problem. Jadi ada seseorang di tempat ini, saudara mempunyai masalah dengan hidung saudara, dengan pernafasan saudara. Because right now as I'm talking, my wonderful Jesus is working on you. Karena sekarang sementara saya berbicara, Yesusku yang luar biasa sedang menjamahmu. The sweet Holy Ghost, the sweet Holy Spirit, Roh Kudus yang manis is moving all over. sedang bergerak di ruangan ini. Now there is someone right now Ada seseorang di sini
that I can see inside you, somewhere between your throat and your stomach, you feel like vomit is like something like the size of an orange, maybe small orange or of lemon is inside you, and you feel like coughing because you feel the thing is going to come out and nothing is coming out, but you feel you are supposed to release something. Ya, jadi ada juga di antara saudara yang di antara tenggorokan ini sampai di sini, seperti di dalamnya itu ada sesuatu yang lebih kecil sedikit dari jeruk, saudaraku, dan saudara merasa sepertinya ingin batuk-batuk terus, ingin mengeluarkan sesuatu tersebut, tapi tidak ada yang keluar. Ini bisa tolong dikecilkan sedikit mic-nya dia dan saya, agak nggak enak di sini. And God is going to remove that supernaturally. Dan Allah akan menyingkirkan hal tersebut dengan supernatural. That thing that is bouncing between your throat and your stomach is going to stop. Sesuatu tersebut yang ada di dalam perut saudara itu, di antara perut dan tenggorokan saudara itu akan disingkirkan. Yeah, it's going to stop. Akan berhenti. Someone outside there is being healed of his shoulder problem. Ada seseorang yang di luar sana yang disembuhkan dengan bahunya. And it's like you were shot sometime back. A shot. Either you are shot by the bullet, or you are knifed or something like that. Seperti on your right shoulder. Seperti kayak bahu saudara itu kena dengan sesuatu yang tajam atau peluru di bahu kanan saudara. And it damaged your muscles, your veins. Dan itu menghancurkan bagian ini yang di tubuh sini. But whatever it is, maybe I'm not accurate, but whatever it is, God is healing that. Karena apa saya nggak tahu saudaraku, tapi sekarang juga Allah sedang menyembuhkan Anda. God is healing it. Allah sedang menyembuhkan Anda. Another person in this hall that is having a problem with digestion and you are experiencing even problem right now is being healed. Digestion. Ada seseorang dari saudara yang sekarang sedang yang mempunyai masalah pencernaan, tapi Allah sedang menyembuhkan saudara. Yeah, and more people are being healed of skin diseases. Dan banyak orang yang disembuhkan dari masalah penyakit kulit. I forgot what we call this in English, but it's in Russian, coming to my mind now in Russian. But is something we have on the right side of your stomach that is connected with sugar diabetes. What do you call that? Anyway, don't worry. Just the right side of your stomach. Jadi pada bagian kanan perut saudara ini, God is healing that. Ada sesuatu yang salah, ada seseorang yang mempunyai masalah pada bagian kanan dari perut saudara ini, tapi Allah sedang menyembuhkan saudara sekarang. Yeah, and I just saw something now, but I didn't catch it. I lost it. Saya baru saja melihat. It will come back. Baru saja melihat sesuatu, tapi tiba-tiba hilang. Saya belum sempat nangkap, tapi itu akan kembali. It will come back. Anyway, let's go to another one. Some people are having problems with the muscles, especially of the thigh muscles. Muscles. Jadi ada beberapa dari saudara punya masalah dengan otot ini. Yeah, God is healing them. Allah sedang menyembuhkan Anda. Why do people have problem going to toilet so much? Every day God is telling me about someone who has that problem. I call pile. Jadi mengapa kok sering sekali ke toilet, ya? Pile, the same one we spoke ambeien, about yesterday. Ambeien. So God is healing you too. Allah juga menyembuhkan Anda. Yeah. Now I saw that thing again, the one I forgot. Nah, sekarang saya lihat yang tadi yang saya lupa. Someone is having a goiter in the throat. Ada seseorang yang mengalami masalah pada bagian tenggorokan. Yeah, and God is healing that. Dan Allah sedang menyembuhkan. I can just see someone now that is having an acute problem at the sole of the feet, the right leg, the sole
of the feet. Saya bisa melihat seseorang yang sekarang merasakan sakit yang amat sangat pada bagian pangkal dari kaki ini. Yeah. Even when you wear shoes, you still experience pain. Meskipun ketika Anda memakai sepatu, Anda masih mengalami sakit ini. It's like you had some wound there, or you stepped on fire or something. Seperti kayaknya saudara terluka pada bagian tersebut, atau kayak saudara menginjak bara api, sakit sekali. There is someone that is praying about somebody. Maybe you are here or you are not here, but you know that person. Someone that God wants to, someone is afraid. Someone is pregnant and is afraid that the baby is dead. Ya, jadi ada di antara saudara In yang the stomach. berdoa untuk orang lain itu bisa di sini atau bisa tidak ada di sini, dan orang lain tersebut sedang hamil, dan saudara takut kalau bayinya ini akan mati dalam kandungan. I tell you by the Spirit of the Lord, even if it were dead, it shall rise again. Dan saya ingin katakan di dalam roh Tuhan Allah kita, meskipun bayi itu mati, tapi Tuhan akan membangkitkannya kembali. Receive it. Terima. Yeah, I've seen that happen many times. Saya sudah melihat itu terjadi sering kali. And if you have problem with your kidneys, Dan kalau saudara mempunyai masalah dengan ginjal Anda, ginjal, God is healing you right now across the hall, several of you, a number of you. Allah sedang menyembuhkan saudara sekarang juga di seluruh ruangan ini. Some people are having problems with their teenage kids, like between the age of Yeah. 11 and 15, just before teenage, children. Jadi ada beberapa dari saudara mempunyai masalah dengan anak remaja saudara, ya sekitar 11-15. Not really sickness, Bukan sakit penyakit. but stubbornness, Ya, mereka biasa anak remaja keras kepala. and being a tyrant. Who a tyrant is? Tyrant is someone who runs away from school. Jadi Doesn't want to yang study. suka bolos dari dari sekolah. Yeah. Yeah, you believe God for them, God is going to fix it. Jadi saudara percaya Tuhan, dan Tuhan akan membereskan masalah itu. God is going to fix it. Allah akan membereskan masalahnya. He will get them arrested. Akan jadi baik nanti. Yeah. Some people have got punctures in their stomachs. Yeah, punctures. Pankreas. No, not pancreas. No. Bukan. Punctures that is it's like Mah ya. okay, get healed in your stomach. Pokok sembuh saja di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Some ladies are being healed also. Ada beberapa dari wanita sedang menerima kesembuhan sekarang. Receive your healing Terima kesembuhanmu in Jesus' name. dalam nama Yesus. There is a couple that cannot have, that are having problem with productivity in their, in their marriage because, but God is going to fix that. Ada It's a problem that is having effect that is connected with the two of them. ya, jadi ada pasangan suami istri di sini yang punya masalah, mereka tidak bisa melahirkan anak, ya mereka tidak bisa mempunyai anak. Ini bersangkutan dengan suami istrinya. And if you still have some growth, and in someone's left breast, there's still growth remaining there. God wants to heal it. Dan juga di sini ada seorang wanita yang mempunyai benjolan di sebelah kiri payudara Anda. So if- Tapi Allah akan menyembuhkan Anda. Wherever you are, inside or outside, wherever you are, Jadi dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar, if you could either rise up on your feet or place your hand on yourself, I'm going to pray for you now. kalau saudara adalah orangnya, saudara bisa bangkit berdiri dan kemudian saudara tumpangkan tangan saudara, maka Allah akan menyembuhkan saudara.
I can see a hand, and I think it's the left hand. It's like it's withered, it's weak, it's not working. It's like after stroke or something, or paralysis of the left hand. Jadi saya melihat seseorang yang mempunyai masalah pada bagian tangannya, mungkin bagian tangan yang kiri, seperti bekas stroke. Jadi dulunya kena stroke. Yeah, so it's weak after that. So Jadi lemah setelah itu. but it's going to come alive again. Tapi hari ini tangan itu akan menjadi hidup kembali. You wait. Tangan itu akan jadi hidup kembali. You wait. So let us, if I mention you could either stand or place your hand on yourself. Jika saya menyebutkan saudara, tolong saudara bangkit berdiri dan tumpangkan tangan saudara pada bagian yang sakit. Yeah, in the hall or outside the hall. Baik di dalam ruangan ini maupun di luar ruangan ini. Our microphone is too sensitive in the Ya, mikrofonnya ini agak nggak beres setelannya. Mungkin dikecilkan volumenya. too touchy, especially too touchy. I think yours too, Tes. Ya. especially in the monitor. Oke. I think it's okay now. Tes. You try. No, touch it. Yeah. But mine has more problem. Mic-nya kok mungkin It's kayaknya not dia good. masalah. Nggak baik, ini ganggu konsentrasi. Tes. Matiin saja ini. It's better now. Ya lebih baik lah. So that woman, God is just telling me again, one of the ladies that I spoke about the left breast is actually a cancer. Wanita itu yang tadi saya bicara mengenai benjolan pada bagian payudara kirinya, sesungguhnya itu adalah kanker. But cancer dies at the name of Jesus. Tapi kanker itu mati di dalam nama Yesus. So Father, in the name of Jesus, Jadi Bapa, di dalam nama Yesus, we call forth the fire of the Holy Spirit against and over all these problems. dan kami berseru untuk api dan kuasa Roh Kudus turun dan mengatasi semua masalah ini. I take my place in the heavenly realm Aku ambil posisiku di dalam alam surgawi. and I project my spirit against every power of hell. Dan aku nyatakan rohku melawan setiap kuasa kegelapan. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, I arrest every oppressing and dominate and tormenting spirit. aku tangkap segala macam roh yang menyiksa, yang menindas dan And menganiaya. I subject you to the name of the Lord Jesus. Dan aku tundukkan engkau di dalam nama Yesus. I destroy the power of those pains, therefore, right now. Aku hancurkan rasa sakit penyakit ini oleh karena itu sekarang juga. And I call for the power of resurrection to be released to change your situation for the better. Dan aku minta kuasa kebangkitan Kristus saat ini turun dan menyembuhkan semua sakit penyakit ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. That condition with the stomach pregnancy, with the baby, I command life to that stomach, to Saat that baby. ini orang yang mengalami masalah pada bayi tadi yang akan mati sekarang aku nyatakan hidup di dalam nama Yesus Kristus. That problem with the children at home, I release the Spirit of the Lord to go and sober those children in Jesus' name. Dengan mereka yang mempunyai masalah dengan anak-anak remaja mereka sekarang, aku berdoa Tuhan, aku lepaskan rohmu, urapanmu dan menjamah anak tersebut. Spirit of God, go far and wide. Roh Allah, pergilah secara meluas.
beyond everything we have asked for. Melebihi segala sesuatu yang sudah kami minta. And let your people be full of your joy. Dan biarlah umatmu penuh dengan sukacita. To the glory of your name. Bagi kemuliaan-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And all the people of God. Dan semuanya katakan. Shout of victory. Sudah serukan haleluya. Can we open our Bibles to the book of Psalms? Bisa kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Chapter 35. Mazmur 35. And we are just going to read one single verse from that. Dan kita akan membaca satu ayat dari sini. Verse 27. Ayat yang ke-27. Tell somebody, congratulations, you came to this conference. Jadi katakan kepada sebelah Anda, selamat Anda datang dalam konferensi ini. Ini mungkin yang di monitor di mimbar ini agak mengungung gitu. Tolong ini dibenahi. Psalm 35, Mazmur 35, verse 27. ayat yang ke-27. So Father, we ask you to bless the reading of your word. Tuhan, kami berdoa, kami minta Tuhan memberkati pembacaan firman-Mu. And I speak to that spirit of deafness that is bothering those people to lift them now. Dan aku saat ini perintahkan semua roh ketulian yang mengganggu umat-Mu I untuk pergi charge sekarang by di the dalam nama spirit of the Yesus. Lord for the ears to be open right now. Dan aku minta roh Allah saat ini membuka setiap pendengaran dari umat-Mu sekarang di dalam nama In Yesus. Jesus' name, open. Di dalam nama Yesus terbuka. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Speak to us. Berbicaralah pada kami. As the dew come from heaven Sementara and refreshing the vegetation. embun datang dari surga dan menyegarkan jiwa kami. And give freshness to man. Dan biarlah kesegaran Tuhan berikan. And refreshes our body. Dan menyegarkan tubuh kami. So I ask that your word will minister to us. Dan kami minta supaya firman-Mu itu melayani kami. As the dew of heaven. Sementara embun surga. That we might be renewed in our spirit, soul, and body. Sehingga kami dibaharui di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. That we might come out renewed, refreshed in the things of the Lord. Dan kami boleh keluar dari tempat ini dengan penyegaran dari hal-hal yang Tuhan berikan. Spirit of the living God. Roh Allah yang hidup. It's time for you to take over. Berdirilah Tuhan dan ambil alih segala sesuatunya. Behold our teacher. Speak, O Lord, for your children are hearing. Lihatlah bahwa gurumu saat ini sedang mengajar. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Well, if you are there in Psalm 35, I'm going to be reading verse 27. Kalau saudara sudah buka Mazmur 35, kita akan baca ayat yang ke-27. Now it says, let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause, and let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his son. Ayat yang ke-27,
biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Does it correspond? Does it correspond with the English? Dalam bahasa Inggrisnya prosperity, kemakmuran hambanya. He said, let them shout for joy Ya, and be glad Yeah. who favor my righteous cause. ya, Okay, and let them say continually, ya, let the Lord be magnified, ya. who has pleasure, that is God, the Lord, who has pleasure in the prosperity of his servant. Ya, dikatakan itu dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Dia menginginkan kemakmuran hambanya. So I'm going to be preaching tonight on the topic because of the building dedication we did. If you are not here in the evening at 5 o'clock, we had stone laying ceremony tonight. Jadi hari ini saya akan berbicara mengenai yang berhubungan dengan proyek pembangunan dari gereja ini. Kalau tadi sore saudara tidak ada di sini, tadi kita baru saja mengadakan upacara peletakan batu pertama untuk gedung gereja yang baru di tempat ini. Man, we are laid the stone for that magnificent building. Baru saja kita meletakkan batu pertama untuk pembangunan proyek gereja itu. Yeah. Yeah. That's a moment of joy for this church. Ini adalah suatu saat sukacita bagi gereja ini. So it says in verse 27 Jadi dalam ayat yang ke-27 dikatakan that God has pleasure in the prosperity of his servants. bahwa Allah menginginkan kemakmuran hambanya. So I'm preaching tonight on the topic, who is qualified for God's wealth? Jadi malam hari ini saya akan berbicara prosperity. di dalam topik siapa yang layak menerima kekayaan kelimpahan Allah. Who is qualified for God's wealth or prosperity? Siapa yang layak menerima kekayaan Allah untuk hidup di dalam kelimpahan? Who is qualified? Siapa yang layak? And it says God has pleasure now in prosperity, not of everybody. Jadi Allah dikatakan bahwa Dia menginginkan keselamatan, kemakmuran dalam bahasa Inggrisnya, kelimpahan untuk hambanya, bukan semua orang. Now you say, I thought prosperity was something worldly. Worldly. Jadi mungkin saudara berpikir, saya pikir kemakmuran itu adalah sesuatu yang duniawi. Maybe you are thinking prosperity is not spiritual. Mungkin saudara berpikir bahwa kemakmuran itu bukan hal yang rohani. You remember, you too, you are not spiritual. Saudara ingat kemarin saya ngomong saudara juga bukan orang rohani. But even God, who is spiritual, has interest and pleasure in prosperity. Tapi bahkan Allah yang adalah roh, Dia menginginkan kemakmuran itu bagi hambanya. Now, God himself in his word says he has pleasure in prosperity. Bahkan di dalam firman-Nya sendiri dikatakan bahwa Allah menginginkan kemakmuran. Now, the only question is, he does not have pleasure in the prosperity of everybody. Jadi pertanyaannya adalah ayat ini berkata bahwa Allah menginginkan kemakmuran ini bukan pada semua orang. Now, there are some prosperity that disgust God. Disgust God, disgust him, Jadi ada kemakmuran yang berasal dari Allah. Disgust. Disgust. Yeah, disgust, it irritates him. Irritates God, Oh, yang Makes him menyedihkan mad. Allah, yang mendukacitakan Allah. Yeah, there are some people that are wealthy, but their wealth is an irritation to God. Jadi ada orang yang kaya tapi kekayaan mereka itu menyedihkan Allah. But listen closely. Tapi dengarkan baik-baik. When it comes to his servants, God has pleasure in the prosperity of his servants. Tapi waktu ayat ini juga berkata bahwa Allah menginginkan
kemakmuran bagi hambanya. Pleasure in the prosperity of his servants. Jadi menginginkan kemakmuran bagi hambanya. That is to say, the people who have dedicated themselves to serve the Lord and become his servants with their prosperity, to serve the Lord with their prosperity, God begins to favor them and have pleasure in them. Itu berarti orang yang mau melayani Tuhan, menjadi hambanya, melayani dia dengan semua yang dia miliki, itu berarti layak menerima kemakmuran daripada dia. You know, you can serve God not just by preaching, you know. Saudara tahu bahwa saudara bisa melayani Tuhan bukan hanya dengan berkhotbah. But people who have been trusted with prosperity or with knowledge or with wealth are expected by God to serve him with that which he trusted them with. Jadi orang-orang yang sudah diberi Tuhan kemakmuran dalam hidupnya, kekayaan atau pengetahuan, karunia mungkin, diharapkan untuk melayani dia dengan apa yang sudah dia percayakan kepada kita. So when somebody decides to become the servant of God with his wealth, God begins to have pleasure in him. Jadi waktu seseorang mengambil keputusan untuk melayani Allah dengan kekayaannya, maka Allah memutuskan untuk menginginkan kemakmuran bagi orang tersebut. And believe me, Dan percaya saya, if you gain the pleasure of the Lord, kalau Anda mendapatkan kerinduan Allah memberkati Anda ini, you are eternally blessed. saudara akan selamanya diberkati Tuhan. What all of us are looking for when we serve the Lord, when you will pray to him, is his pleasure. Jadi waktu Anda mulai melayani dia, Anda mulai berdoa itu untuk menyukakan dia. You know, in all our activities, why do we pray? Why do we go to church? Why do we, attempt to please him? So that we might gain his pleasure. Jadi dalam semua aktivitas kita, segala yang kita lakukan, kita berdoa, kita ke gereja, kita melayani dia, semuanya itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan perkenanan Allah. Why when you see pastors like Pastor Basha and him, like Pastor Yonggi Cho in Korea, like me, what do you think has made a difference between us and others? The favor of the Lord. Jadi kalau saudara melihat pendeta-pendeta yang diberkati oleh Tuhan seperti Pastor Obaja, mungkin Pastor Yonggi Cho, mungkin juga seperti saya, apa yang membedakan kami ini dari yang lainnya? Itu adalah perkenanan Allah. Listen closely, the favor of the Lord will take you from the realm of the ordinary into the realm of the extraordinary. Nah, sudah dengarkan baik-baik. Perkenanan Allah inilah yang akan membawa kita dari alam yang biasa-biasa saja masuk dalam alam yang luar biasa. My brethren, now when the pleasure and favor of the Lord comes to your address, it will make you a superior in the class of your mates. Nah, sudah aku dengarkan, waktu perkenanan Allah ini turun atas kehidupan saudara, maka ini akan membuat saudara superior di antara teman-teman sekelas saudara. You are automatically promoted. Saya maksudkan saudara akan juga dipromosikan. When you have the favor of the Lord. Waktu saudara mendapatkan perkenanan, kebaikan hati Allah. When the pleasure of the Lord comes unto you. Jadi waktu perkenanan, kebaikan hati Allah ini turun atas Anda, your star begins to shine. Maka cahayamu akan mulai bersinar. So it's a big deal for God to decide to give you his pleasure. Jadi sangat luar biasa bagi Allah untuk memberikan perkenanannya kepada Anda. Because when you have it, karena waktu Anda mempunyainya, you got it made. You got it made. You got it made, yeah.
You got it made. That's a slang in English that says you are through. You are good for Ya, life. kalau saudara menerima perkenanan Allah, maka hal yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup saudara. You got it made, man. You got it made, man. Ya, saudara dapat hal yang luar biasa. I mean, you don't need to struggle again. Saudara nggak perlu bergumul terus. So God said, now God is telling us that there are some people that will get His pleasure. Jadi Allah memberitahu kita bahwa ada beberapa orang yang akan menerima perkenanannya. Now, that's why I'm preaching to you tonight, because I want you at the end of this message to be that person that will be projected to the favor of the Lord. Nah, alasan saya membagikan khotbah ini adalah pada akhir khotbah ini nanti saya ingin saudaralah yang menjadi orangnya yang akan mendapatkan perkenanan Allah ini. So what are you to do? Jadi apa yang harus dilakukan? Now let's go back to that scripture. Ayo kita kembali pada ayat ini. It says in verse 27, Katakan pada ayat yang ke-27. that let them shout for joy. Biarlah bersorak-sorai. Now, why do they need to shout for joy? Mengapa kok ini bersorak-sorai? Because a man that gains the pleasure of the Lord Karena orang yang memperoleh perkenanan Allah does not have any reason again to weep. tidak mempunyai alasan lagi untuk menangis. He is no longer in the gathering of the mourners. He is no longer in the gathering of the mourners, mourning. Dia tidak ada lagi di dalam lembah air mata. Because as soon as the favor and the pleasure of the Lord finds you, Karena your segera, joy has come. karena segera setelah kebaikan hati Allah, perkenanan hati Allah turun atas hidup saudara, Man, maka hidup saudara akan penuh dengan sukacita. That means it is time of shout in your life. Itu artinya ini saatnya bagi hidup saudara untuk bersorak-sorai. When the favor of the Lord comes, it is shouting time. Waktu anugerah Allah turun, perkenanan Allah turun, ini adalah waktu untuk bersorak-sorai. He said, let them shout, man. Dikatakan bersorak-sorailah. Now, not shout for mystery or for sorrow. No, Bukan no, no. bersorak untuk kesedihan, suatu malapetaka. Shout for joy. Bersorak-sorai untuk Let sebuah them. kegembiraan. Let them Dan shout. biar mereka bersorak-sorai. Say mystery, let them shout for joy. Katakan ini penderitaan, biar mereka bersorak-sorai. Sickness, set them loose and let them shout for joy. Sakit penyakit biarlah pergi dan biar mereka bersorak-sorai. Thorns and thistles, leave them alone. Let them, allow them to shout. Semaduri dan rumput duri tinggalkan hidup mereka dan biar mereka bersorak-sorai. Family troubles, family difficulties, leave them alone and may they be released to shout. Permasalahan keluarga pergi dari keluarga mereka dan biar mereka bersorak-sorai. So he said, let them, Jadi biar mereka, let them. biarlah mereka. When the pleasure of the Lord visits you, nothing holds you down any longer. Waktu perkenanan Allah turun atas hidup saudara, tidak ada yang akan membuat saudara susah lagi. Nothing again could hold you down. Tidak ada yang bisa menahan saudara lagi. I mean, when the favor of the Lord visited Israel in Egypt, I mean, millions of pharaohs could not hold them down again. I mean, the favor of the Lord had come. Saya katakan, sewaktu anugerah Allah turun atas bangsa Israel, bahkan jutaan Firaun pun tidak bisa menahan mereka ada di Mesir. I mean, thousands and millions of soldiers, a whole battalion of army could not hold them down because the pleasure and the favor of the Lord had come. Let them shout. Dan biarlah waktu anugerah Allah datang atas bangsa Israel, meskipun ribuan atau jutaan batalion Mesir berusaha menahan mereka,
tidak ada yang bisa menahan mereka. Karena firman Allah berkata, biarlah mereka bersorak-sorai. Every Pharaoh leave you alone and allow you to shout for joy when your favor comes. Setiap Firaun yang berusaha menahan hidup Anda akan pergi karena anugerah Allah turun atas kehidupan Anda. Every Egypt set you free and let you celebrate your victory. Setiap Mesir itu akan dibebaskan dari hidup saudara dan membuat saudara bisa bersorak-sorai. Let them. Biarlah mereka. Let them. Biarlah mereka. Why? Mengapa? Because the favor and the pleasure of the Lord had come to them. Karena anugerah dan perkenanan Allah sudah turun atas hidupmu. So who wants to receive the pleasure and the favor of the Lord here tonight? If you want it, raise up your hand. Jadi siapa yang mau menerima anugerah dan perkenanan Allah atas hidup saudara hari ini? Kalau saudara orangnya, saudara angkat tangan saudara. Raise up your hands. Angkat tangan saudara. Because it will make the whole difference in your ministry. Karena in your life. ini akan membuat perubahan besar di dalam kehidupan saudara. So it says, Jadi dikatakan, not let them shout for joy and be glad, biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita. because they favor my righteous cause. Orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Now, the people who are going to enjoy, who are qualified for God's wealth, Jadi orang-orang yang layak untuk menerima kekayaan Allah ini, that is to be qualified for this pleasure of the Lord, for Orang- this prosperity of the Lord, orang-orang yang layak menerima kelimpahan Allah ini, keselamatan Allah ini, you've got to favor the righteous course of the Lord. Anda ingin melihat juga kebenaran Allah. You've got to dedicate your life to becoming a servant to the righteous causes of the Lord. Anda juga harus mendedikasikan diri saudara sebagai hamba kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi. So I want to challenge you tonight Jadi saya ingin menantang Anda malam ini to take a point and recognize the righteous cause of the Lord that I'm going to be talking about. Jadi saya ingin saudara mengambil posisi malam hari ini, yaitu orang yang dibenarkan Allah ini. Terhadap siapa saudara menginginkan melihat mereka dibenarkan ini? One of those righteous causes, righteous developments, righteous projects of God. Salah satu dari kebenaran Allah ini, Because cause means righteous project, righteous plan, righteous, cause could mean plan, righteous project, righteous plan, righteous ideas, righteous, karena kebenaran ini bisa juga berbicara mengenai rencana Allah di dalam hidup saudara, mengenai kehendak Allah dalam hidup saudara. So one of those righteous causes of the Lord that you could really, because you favor, that you could favor, you could dedicate yourself to becoming the servant of that righteous cause is this building project. Dan salah satu hal yang bisa kita membuat diri kita mendedikasikan mengenai righteous cause ini di dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, yaitu kebenaran Allah ini, salah satunya juga adalah proyek pembangunan gereja ini. So it says those people who dedicate themselves become the servant of God in pursuing, in pushing his righteous projects forward. If you dedicate yourself to pushing the righteous causes of God forward, you become his servant, and the Lord has pleasure in the prosperity of his servants of righteous causes. Dan kalau saudara ada termasuk orang-orang yang ingin melihat kebenaran Allah ini, juga mengenai proyek ini, maka Anda menjadi hamba Allah di mana Tuhan menginginkan kemakmuran atas kehidupan Anda. Because there are righteous causes or righteous projects, righteous engagements, and there are engagements and projects that are not righteous. Karena ada proyek kebenaran, ada hal-hal yang benar, karena ada juga proyek yang nggak benar. Now, if you invest yourself, you favor or you stand on the side of unrighteous project, like sponsoring cigarettes, drinking,
and things like that, you will gain some reward, and the reward will be cancer. You will not need to shout for joy, you will shout for pain. Dan kalau saudara ada di pihak saudara itu mendukung, saudara itu menginginkan berkat untuk proyek-proyek yang nggak benar tadi, misalnya dia katakan rokok atau hal yang semacam itu, saudara tidak akan bersorak karena bersuka cita, tapi bersorak karena penderitaan saudara. Yeah, but we who favor the righteous projects of the Lord, Tapi we will shout for joy. Kita yang menginginkan kehendak Allah, proyek Allah ini, kebenaran Allah ini terlaksana. And Kita Satan will let us do it. Satan will let us, then let them shout for joy. It will allow them. Dan setelah Satan itu, will allow us. setan akan membiarkan kita bersorak-sorai untuk kemenangan kita. Because we've made ourselves qualified for the favor of the Lord. Karena kita sudah membuat diri kita sendiri layak menerima perkenanan Allah. So everything else releases us Jadi segala sesuatu yang sudah to enjoy the favor of the Lord. kita berikan untuk menikmati ke perkenanan Allah ini. Are you really getting me? Saudara bisa menangkap enggak ini? So I am going to be number one person to qualify for this favor of the Lord. Jadi saya akan menjadi orang yang pertama yang layak untuk menerima perkenanan Allah ini. Because it says the Lord has pleasure in Karena- the prosperity of his. Karena dikatakan Tuhan menginginkan kemakmuran hambanya. I want his pleasure, oh yes, to rest upon me. Saya ingin perkenanan Allah itu turun atas kehidupan saya. And for that to happen, I've got to make myself a servant of his righteous projects. Dan supaya itu bisa terjadi, saya harus membuat diri saya sendiri sebagai hamba untuk proyek Allah. Because he has pleasure only in the prosperity of his servants. So you've got to make yourself a servant of the things of the prosperity the Lord has trusted you with. Karena firman tersebut berkata bahwa Allah menginginkan kemakmuran bagi hambanya. Oleh karena itu saudara harus menjadi hamba dari Tuhan yang melakukan proyek-proyek Allah ini. So you've got to be a servant, real servant with the things you have. Sehingga saudara sungguh-sungguh harus menjadi hamba yang sejati dengan apa yang saudara miliki. You've got to really prove it. Who is a servant? A servant says, Father, I have this $1,000. Saudara harus membuktikan diri saudara sebagai hamba dan saudara berkata, Bapak, aku punya ini $1,000. Now I am a servant. Nah, sekarang aku nih hamba. I am not the boss Aku bukan bosnya. over the money. I am just a servant. A servant is the man that receives instruction from the boss and just does what the master says. Aku bukan bosnya, tapi aku hamba. Jadi hamba itu hanyalah orang yang menerima perintah dari bosnya, dari tuannya. So Apa yang harus dilakukan? So I am a servant Jadi- of everything you've given me to use it and direct it to promote your righteous causes or projects. Jadi aku nih hambamu yang melaksanakan perintahmu untuk bisa melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan padaku untuk lakukan. For sure, this is not the only righteous cause God has. Memang Project mungkin God ini has. bukan proyek saudara sendiri, But He has many righteous causes. tapi memang dia punya banyak proyek. But I tell you, if there are some righteous causes in the world, this is one of them. Dan kalau saya bisa katakan pada saudara, ada beberapa proyek Allah di dunia ini salah satunya. If there is a place you could be a servant for promoting God's project, this is one of them. Dan kalau ada sebuah tempat di mana saudara bisa memberikan dukungan saudara untuk proyek Allah ini adalah salah satunya. So I want you and me to pray now. Jadi saat ini saya ingin Anda bersama dengan saya untuk berdoa And dedicate ourselves dan mendedikasikan diri kita sendiri that Father, bahwa Bapa, I don't want to be the owner of my car, of my money, of my bank account again. aku tidak mau menjadi tuan atas mobilku sendiri, atas tabunganku sendiri, atas hartaku sendiri, Of my wife, of my children, of my house. atas istriku, atas rumahku, atas anak-anakku. Because I am not the owner anyway. You gave them to me.
karena aku bukan pemiliknya, karena Tuhanlah sesungguhnya yang memberikan itu kepadaku. So now, Lord, I want to become your servant Jadi sekarang Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu for the purpose of promoting your righteous causes. dengan tujuan untuk bisa mendukung proyek-Mu. And when you do that, it says it will give you his favor or his pleasure because because he has pleasure in the prosperity of his servants. Only people who have become servants receive his favor or pleasure. Dan kalau saudara melakukan itu, maka saudara akan menjadi hamba dari orang-orang yang layak menerima perkenanan Tuhan, di mana mereka lah yang akan menerima kelimpahan daripada Tuhan. So you've got to make yourself a servant Jadi saudara harus First. membuat diri saudara menjadi hamba to serve with everything he has given you. untuk melayani Dia dengan segala sesuatu To yang Tuhan sudah dedicate berikan pada Anda. yourself to serve anywhere he leads you. Untuk bisa melayani dimanapun Allah pimpin Anda. Then in exchange for that, his favor and pleasure will rest upon you all the days of your life. Dan sebagai ganti dari itu, maka anugerah Allah, perkenanan Allah akan turun ke atas hidup saudara selama-lamanya. Then listen closely. Dan dengarkan baik-baik. For it not to be an empty word, Supaya bukan sekedar keluar perkataan kosong dari mulut kita. I am going to give you the challenge the Lord gave me. Saya ingin memberikan kepada Anda tantangan yang Tuhan berikan pada saya. The Lord gave me a challenge if I want to preach this message to be that person myself. Tuhan bahkan menantang diri saya sendiri supaya saya bisa memberitakan khotbah ini untuk juga menjadi salah satu dari orang-orang tersebut And promote this righteous cause. dan mendukung proyek Allah ini. So I have made my decision, because when you say, I give you my promise, Lord, you've got to confirm it with an action, because faith without work is dead. Jadi waktu saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau melayani Engkau Tuhan, saudara harus meneguhkan dengan perbuatan Anda, karena firman Allah juga berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. So we are going to pray two prayers. Jadi kita akan mendoakan dua hal. Number one, Yang pertama, I want you now to bow down your head. saya ingin sekarang saudara untuk menundukkan kepala saudara, Inside and outside the hall. baik di dalam maupun di ruangan, di luar ruangan ini, And to tell God, from today, you don't want to be the boss again. dan Anda katakan kepada Tuhan, Tuhan mulai hari ini aku tidak mau menjadi tuan atas semua milikku lagi, Over your life and over everything the Lord has given you. atas hidupmu dan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Tell God you want to dedicate yourself to become the servant of His prosperity. Katakan kepada Tuhan bahwa saudara mau mendedikasikan diri saudara sendiri untuk menjadi hambanya yang melaksanakan perintahnya. To be a steward of everything He has given you. Untuk menjadi pengurus terhadap segala sesuatu yang Allah sudah berikan kepada Anda. Tell Him, I don't own anything. It's not my own again. Everything is for you. Katakan You are kepada the Tuhan. master. I'm just the servant. Katakan kepada Tuhan, Tuhan segala sesuatu ini bukan milikku lagi, karena Engkaulah yang memilikinya, aku hambanya. And I give you my promise that from now, I will receive the command from you for in all things. Before I use everything I have. Dan aku berjanji sekarang, mulai dari sejak saat ini, aku akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadaku untuk aku lakukan. Then I believe And I- everything in my life, everything that has been against my life will let me shout for joy and to be glad because of your favor. Dan aku percaya bahwa dengan melakukan ini, maka Tuhan akan melepaskan aku untuk bisa bersorak-sorai. Because this cause of the lost must be promoted. Karena proyek Allah ini akan dipromosikan. As we will be promoted by the servants of the Lord, Sementara kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan, who God has trusted with some degree of blessings. di mana kita sudah dipercaya Allah untuk level-level berkat tertentu sesuai dengan ukuran hidupmu.
Tell God you are ready to promote this project. You want to promote it anyhow you are able to. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda bersedia untuk mendukung proyek Allah ini dengan cara yang saudara bisa lakukan. And ask Him to help you. Dan minta Dia untuk menolong Anda. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, we want to become one of those who favor your righteous, who promote your righteous cause. kami mau menjadi salah satu dari mereka yang mendukung proyekmu. We recognize that this building project is a righteous cause from you. Kami tahu bahwa proyek pembangunan gedung ini adalah salah satu dari proyekmu. And we are dedicating ourselves to be a servant of everything you've given unto us, including blessings and prosperity. Dan kami mendedikasikan diri kami untuk menjadi hamba daripadamu terhadap segala sesuatu yang sudah engkau percayakan dalam hidup kami. We want to become a channel of promoting your righteous projects. Kami mau menjadi saluran untuk berkat-Mu di dalam kehidupan. We don't want to be the boss of the things you have given unto us. Kami tidak mau menjadi bos Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. We want you to give the command and we just obey. Kami mau Tuhan memberikan perintah apa yang aku mesti lakukan. And right now by faith, Dan sekarang dengan iman, according to this decision, sesuai dengan keputusan ini, I receive the promise of your favor. aku terima janji perkenananmu. I receive your pleasure Aku terima anugerahmu. because I have made myself your servant. Karena aku sudah membuat diriku sendiri menjadi hambamu. And your word has said Dan firmanmu berkata, that you have pleasure in the prosperity of your servant. bahwa engkau menginginkan kemakmuran bagi hambamu. So right now I receive that favor and pleasure of yours. Jadi sekarang aku terima anugerah By- dan perkenanan daripadamu. By faith I receive the pleasure you have in me, for prosperity. Dengan iman aku terima saat ini perkenanan anugerah daripadamu And untuk kemakmuran dalam hidupku. And nothing shall hinder me from rejoicing and shouting for joy. Dan tidak akan ada satu hal pun yang akan menghalangi aku untuk bisa bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan you, Lord. Allahku. Shout! Bersorak-sorailah. Thank you to the Lord. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Tell him thank you. Katakan terima kasih Tuhan. My moment of joy has come. Karena waktu sukacita sudah And datang. I will shout and be glad. Dan biarlah bersorak-sorai dan bersukacitalah. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Now, what I would like us to do now, Nah, sekarang apa yang ingin saya lakukan to really tell God we are serious, untuk bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa kita sungguh serius is to start being God's servants right now. untuk mulai menjadi hamba Tuhan sekarang juga. Right now. Sekarang juga. So I would like to make a pledge myself. Jadi saya sendiri mau membuat janji. And I would like all of us to make a pledge to promote this cause of the Lord, Dan this project of the Lord. saya juga mau kita semua membuat janji untuk mendukung proyek pembangunan ini. Are you understanding me? Saudara bisa mengerti? Now, I believe none of us is having the amount of money that is supposed to pledge. Nobody has so much amount with him right now. Nah, sekarang saya yakin bahwa tidak ada dari saudara yang mempunyai uang seperti yang Tuhan mau di dalam kantong saudara sekarang ini. Because if you want to be a servant, it must be something really qualitative from your everything you have. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mau menjadi hamba, itu harus pengorbanan, harus sesuatu yang menggores dalam hidup saudara, yang berarti maksud saya, yang berarti dalam hidup saudara. Why I'm saying that is that you might give something now, but you could still pledge and give later. Artinya yang saya maksudkan adalah sekarang saudara bisa memberi, tapi nanti saudara juga bisa menambahkan yang saudara janjikan kepada Tuhan. I want us to make offering now. Sekarang saya ingin kita mengambil persembahan. And that offering is going to be offering of money we have.
Dan persembahan itu adalah merupakan persembahan uang yang kita punyai. and a written pledge of something we do not have here yet. Dan sebuah tulisan yaitu yang berisikan janji, yang janji sejumlah uang yang belum kita punyai sekarang ini. Like I have some euros with me now. I'm going to give everything. Seperti saya mempunyai beberapa euro sekarang ini, saya akan berikan semuanya. But I don't have more money with me because I came here without money. But I've got a credit card in my bag. Ya, saya di sini tidak membawa banyak uang, tapi saya bawa kredit card saya. So we are going to make a plan. I want to pledge $1,000 from that credit card. Jadi saya akan membuat janji dan saya akan memberikan $1,000 dari kredit card itu. So we find out how to do it. Maybe we will draw it through the bank. We will resolve that. So the same thing with you. You could make a pledge and write it out in a paper with your name, your telephone. If you are from abroad, also your telephone, your number, so that the church could contact you for you to fulfill your pledge at any time. Jadi saudara nanti bisa memberikan sambil juga ada sebuah kertas yang bertuliskan nama saudara, telepon saudara, mungkin juga alamat saudara So dan the jumlah praise and uang. worship team could come. Jumlah uang yang saudara akan berikan sehingga gereja ini nanti bisa menghubungi saudara. So you could make the arrangements later. You work out the logistics how to do it later. Ya, How to- nanti untuk pengaturan itu kita bisa lanjutkan Not nanti. everything will go to the fund, to the building fund. Tapi semuanya nanti akan masuk di dalam dana proyek pembangunan ini. Some of you might want to give a pledge of a percentage of your revenue monthly or something. Mungkin beberapa dari saudara mau mengambil janji, yaitu persentase tertentu dari income saudara, pendapatan saudara bulanan. Just saudara. prove to God. Let God be convinced that you have really become a servant. Jadi buktikan kepada Allah, yakinkan Allah bahwa saudara sungguh-sungguh ingin menjadi hamba. Don't give to impress the pastor or me. No. Jangan memberi hanya untuk memberikan impresi, ya, membuat terkesan pendeta, obaja atau saya, jangan. Impress God. Tapi biarlah Allah sendiri yang terkesan kepada Anda. Because He's the one that will give you in return His pleasure. Dan kalau saudara sungguh-sungguh melakukan itu, maka Anda akan mendapatkan anugerah Allah. Because the pleasure comes from Him, you've got to impress only Him. Karena anugerah itu datang dari Dia, oleh karena itu saudara harus menyenangkan Dia. So what do I mean by impress? You've got to prove to Him that you are not a liar, that you are really now becoming a servant of His righteous cause. Jadi apa artinya memberikan kesan kepada Tuhan? Nah, saudara bukan hanya menjadi pembohong, tapi saudara membuktikan bahwa saudara sungguh-sungguh mau menjadi hamba Allah. That what you have prayed, you really mean it. Di mana saudara janji kepada Tuhan, saudara akan tepati. So right now we're going to have time of worship. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam Take your pens. I penyembahan. want everybody to take his pen and paper to write something. Saya mau semua orang coba ambil kertas dan pulpen saudara, kita akan tulis. We want to make a pledge to the Lord. Kita akan membuat janji kepada Tuhan. And you, of course, you bring out your offering also. Dan tentunya di sini petugas persembahan tolong siap. Because I'm going to bless it before you drop it. Nah, setelah itu nanti saya akan memberkati persembahan ini. So write it on time, very fast. Jadi saudara tulis dengan cepat saja. So that I could succeed in praying for it before we gather offering. Jadi sehingga kita bisa berdoa, mendoakan itu sebelum kita mengumpulkan persembahan. So they will sing one song. Jadi mereka akan menyanyi sebuah lagu. When they sing the first song, we will be writing. Waktu mereka menyanyikan lagu yang pertama, Anda mulai menulis. Then when they finish the first song, Waktu mereka menyelesaikan lagu tersebut, I will bless what you've written. saya akan memberkati apa yang sudah saudara janjikan. Then when they sing the second song, Dan waktu mereka menyanyikan lagu yang kedua, we shall be gathering the offering. kita akan mengumpulkan persembahan itu. You got it? You got Saudara it? bisa mengerti? So right now during this song, we're Jadi going waktu lagu ini dinyanyikan, Anda sekarang mulai bisa we're going to menulis write and prepare our offering right now. dan menulis sambil menyiapkan persembahan yang saudara sudah bawa sekarang. Then after that, I will pray for you. Setelah itu saya akan mendoakan Then we'll connect the offering. dan kemudian nanti baru dikumpulkan. Thank you. Now, will you raise up your pledge to the Lord? Sekarang mau saudara angkat
Janji saudara di hadapan Tuhan saat ini. And your offering also. Dan juga persembahan saudara kepada Tuhan. Please keep it up. Keep the two up. Your offering Saudara, and your, angkat persembahan and your saudara. pledge. In the hall and outside. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini. Just give it as if you are giving your heart to the Lord. Just give it up. Offer it up. Jadi seperti persembahkan itu dengan hati saudara kepada Tuhan. In surrender and abandonment. Di dalam kelimpahan dari Allah. So Father, Bapa, your word has been released tonight. firman-Mu sudah dinyatakan malam ini. I have done my part. Dan aku sudah ambil bagianku. As your servant, I have obeyed you. Dan sebagai hamba-Mu aku mau mentaati Engkau. I have delivered your word faithfully. Dan aku percaya akan janji-Mu dengan setia. And your people are professing their faithfulness to you. Dan umat-Mu sudah membuktikan iman mereka kepadamu. I ask you to behold your people. Dan saatnya aku minta Engkau untuk melihat umat-Mu. I ask you to behold, look down upon your people and their dedication. Aku minta sekarang Engkau melihat ke bawah, memperhatikan umat-Mu atas dedikasi You hidup mereka. promise to have pleasure in the prosperity of everybody that will decide to become your servant. Engkau sudah berjanji bahwa Engkau menginginkan kemakmuran bagi semua orang yang mau So, menjadi hamba-Mu melakukan In the name proyek. of Jesus, Jadi di dalam nama Yesus, I ask that your pleasure right now we start overflowing them Aku- from the right and the left, from the east to the west, north to the south. dan saat ini aku minta Tuhan supaya perkenanan Yes. dan anugerah-Mu turun dan melimpahi mereka dari utara, selatan, timur, barat. Berkat-Mu melimpah. And everything that hinders people from enjoying your prosperity, you said, let them, allow them to shout for joy and be glad. Dan karena semua pemberian mereka ini, biarlah firman-Mu berkata Tuhan, biarlah mereka bersorak-sorai dan bersukacita. So I speak to everything. Dan aku All things, all actions of the enemy, demons, Satan, all pharaohs and all Egypts that hold people down from enjoying the pleasure of the Lord. I speak to all you forces of darkness. The Bible and the word of the living God say, allow them, let them. So I command you, let them go and enjoy and shout for victory and be glad in the pleasure and prosperity of the Lord. Dan aku saat ini berkata kepada segala sesuatu yang menghalangi mereka dari anugerah, sukacita, berkat daripada Tuhan, dari keluarga mereka. Yes. Mungkin serangan kuasa kegelapan, Mesir, Firaun yang senantiasa Yes. menghalangi berkat itu. Saat ini seperti Yes. firman-Mu berkata, biarlah umatku pergi. Saat ini juga aku katakan, Oh. biarlah mereka pergi dan Oh. bersorak-sorai, bersukacita kepada Allah. Haleluya. Yeah! Haleluya. We can collect the offering now. Mari saat ini bisa mulai mengumpulkan persembahan ini. Rejoice, shout. Mari bersukacita. Haleluya. Haleluya.